वन्देऽहं श्रीगुरुः युक्तपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्वं त्वं सजीवम् सादेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा त्वंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महाभक्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद समस्त को निवेदन जी जो समस्त अच्छा दयाकोरी दुई हाथ ऊपर टेकिकी अनम्यूट करें अनम्यूट करके भगवान का नाम थरे करंतु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय समस्त कहतु ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय पंगुलंघायते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्दिनतारि परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर श्री चैतन्य ईश्वर श्री चैतन्य ईश्वर हरे हरे कृष्ण जस्ट गोटे मिनिट किसी सेकंड प्रभु जी तो जस्ट ग्लोरिफिकेशन गोटे हरे कृष्ण आज सर्वप्रथम इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य श्री भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद चरण कमल मोर दंडवत प्रणाम
तो सहित उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव वैष्णवी एवं जमीक आम सेविकम प्रभु मान सीनियर अच्छा चरण कमल मोर दंडवत प्रणाम। जा हो आज आम रोजी कही कौन किसी क्लास देवाई बहुत सुंदर टॉपिक आज आम आलोचना करवा। जहाँ टॉपिक रो नाम होची रियल प्रोग्रेस इन लाइफ और व्हाट इज रियल प्रोग्रेस। ये टॉपिक हम आज सुंदर टॉपिक दया ध्यान कर समस्ते श्रवण करेंगे। शेष किसी प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रहिबो जो मैंने बुझी न पारे कि सन्देह डाउट आम किसी प्रश्न उत्तर नवा। ठीक अच्छे आज कार्यक्रम आम आरंभ करवा। हरे कृष्ण जस्ट ता पूर्व मो प्रभुजी विषय रे टिक खाली जस्ट कहि दउची समस्त जानिबे दरकार। प्रभुजी का नाम होची चतुर्भुज नारायण प्रभु और से भुवनेश्वर इस्कन बिलोंग करंदी। भुवनेश्वर इस्कन रे जने लीडिंग पिक्चर भाव रे प्राय समस्त जान चतुर्भुज नारायण प्रभु और जने एग्जांपलरी गृहस्थ भाव रे आमे समस्त माने समस्तंकर शिक्षणीय प्रभुजी एक्टिविटीज जेमती प्रभुजी यूथ टीचिंग congregation preaching and children preaching सब थे प्रभुजी पार्टिसिपेशन जड़े लीडिंग टीचर भाव था। विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज विभिन्न प्रकार एक्टिविटीज प्रभुजी लीडिंग रोल भी नियंती। और प्रभुजी स्पेशल अट्रैक्शन होची सब बेले जेतोले प्रभुजी सहित कथा होला बेले प्रभुजी स्पेशल ये था जे भागवत मोर आज पढ़े किसी व्याख्या होला भागवत पठन होला बहुत भल लागुनी। भागवत प्रति प्रभुजी अट्रैक्शन बहुत किछि था। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିପାରିବା ଶୁଣିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବା ଆଜି ପ୍ରଭୁଜଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭୁଜଙ୍କ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ପୁରା ସ୍ଲାଇଡ ଶୋ ସହିତ ଆଜି ପୁରା ଭାଗବତ କଥାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण। तबे आम समय कौन नष्ट करवानी आम जा सीधा टॉपिक को जब आज आम जो टॉपिक है रियल प्रोग्रेस इन लाइफ एक्चुअली ये करी मालो एला के पेमेंट देबे तापरे मालो टी धन म्यूट कर दियंतु समस्ते आगे ओ प्रमोद प्रभु हरे कृष्ण म्यूट कर देले भलो होता। प्रमोद प्रभु हरे कृष्ण ठीक अच्छे आम आज टॉपिक आलोचना कर समस्त चेष्टा करते वीडियो ऑन कले बहुत भल हम कारण आपण मैंने क्लास देवे प्रमोशन आपण मानकर हम आप क्लास देवे वीडियो ऑन कर न कले केते कष्ट आपण मैंने अनुभव करेंगे कहीं वीडियो ऑन कले साकार वीडियो ऑन न कले निर्विशेष निराकार निराकार को आम कौन क्लास दवा निराकार जार आकार नहीं तो कौन क्लास दवा तेणु वीडियो ऑन कर चेष्टा करूँ जब किसी असुविधा अच्छी कंपलसरी ना वीडियो ऑन करने किसी असुविधा ना चेष्टा करूँ वीडियो ऑन करने कहीं साकार है क्लास इंट्रोडक्शन हम ठीक है। हरे कृष्ण आम टॉपिक ये रियल प्रोग्रेस कौन रियल प्रोग्रेस आरंभ होता है मैटेरियल प्रोग्रेस रु भौतिक प्रगति वर्सेस स्पिरिचुअल प्रगति। आज आम आलोचना करा ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कौन एवं मैटेरियल प्रोग्रेस कौन एवं ए दुईटा प्रोग्रेस भितर आमको को प्रोग्रेस को प्रगति करार अच्छी भौतिक प्रगति और स्पिरिचुअल प्रगति आध्यात्मिक प्रगति। ये टॉपिक आरंभ होची नारद मुनि ठारू आपण मैंने प्राय समस्ते जानिथिबे नारद मुनि मु स्लाइड शो करुची आप शेयर करेंगे सागर प्रभु
ମୁଁ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ ସେ ସେୟାର କରିବେ। କରୁଛି କରୁଛି କରୁଛି। ଦେଖାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ? Yes, ପ୍ରଭୁ। ଦେଖାଯାଉଛି? Yes, ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ये जो ଆପଣ ମାନେ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ये ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପିକ୍ଚର। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ନେଇଛି ଆଗରେ ଏବଂ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି। ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରଥମେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି କି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? କିଏ ଜଣେ କହିପାରିବେ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବେ? ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ୟୁଜ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଅଛି। ଆମ ଟପିକ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କଣ ପାଇଁ, ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାନ୍ସ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଆମର ଅଛି ତାର ଅଲଗା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦାସୀ ପୁତ୍ର, ଦାସୀ ପୁତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ, ମୋର ପିତା କିଏ, ତେଣୁ ଦାସୀ ପୁତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାରଦ ମୁନି ଚତୁର୍ମାସ, ଯୋଉ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚତୁର୍ମାସ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଷା ଋତୁର 4 ମାସକୁ, ଏଇ ବର୍ଷା 4 ମାସରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ପରିଭ୍ରମଣ ନ କରି ଏକତ୍ର ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକି କଣ କରନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉନି। କୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ଶୁଭୁଛି ପ୍ରଭୁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଶୁଭା ଗଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଥିଲି? କୋଉଠି କୋଉଠି କୋଉଠି? ଜଷ୍ଟ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଦାସୀପୁତ୍ର। ହେ ଭଗବାନ। ହଁ, ଦାସୀପୁତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଚତୁର୍ମାସରେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲେ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାଉଣ୍ଡ ପଳେଇଲା ଆପଣ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ତାପରେ ମହତ୍ ସେବା ବା ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସେବା ଦ୍ଵାରା ଜଣେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ନାରଦ ମୁନି କହିଦଉଛି, ଦାସୀ ପୁତ୍ର ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ଦାସୀ ପୁତ୍ରଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଭାବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦୃଢ ହେବାର ଲାଗିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସବୁ କର୍ମ ମାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ଷା 4 ମାସ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲଞ୍ଚ, ଡିନର ବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ,
ब्रेकफास्ट कौन थिला ना भगवान कर नाम गुण कीर्तन थिला एवं लंच भी भगवान कर नाम गुण कीर्तन थिला एवं डिनर मध्य भगवान का नाम गुण कीर्तन थिला कहबार उद्देश्य होची 24 आवर्स कल नाम भगवान कर नाम गुण कीर्तन रो सौभाग्य प्राप्त कले किए से दासी पुत्र जेतेबेले साधु महत सेवा साधु मनंग ठारू भगवान कर गुण कथा लीला दासी पुत्र श्रवण कले जो भक्ति करिबार प्रतिबंधक नष्ट हो गला आपण माने जानथिबे जेबेले आमे साधुंकर मुखरु हरि कथा श्रवण करिबा ये जो प्रतिबंधक आम हृदय अछि काम क्रोध लोभ वासना ये सब किछि नष्ट हो जिवो एकदा ई साधु मानकर परमिशन नै कि अनुमति नै दासीपुत्र कौन कले उत्तिष्ट को प्राप्त कले उत्तिष्ट जानते उत्तिष्ट माने रेमनांस फूड्स जो छाड़ी जाइथिबा खाद्य को तांको परमिशन नै कि तांको अनुमति रे कौन कले ना से मानकर उत्तिष्ट को प्राप्त कले एवं ये साधु मानकर उत्तिष्ट प्राप्त कले जड़े भक्ति रे अग्रगति करने सहित भक्तिर भाव भक्तिर आसक्त लेवल को जड़े आसी परिबो कि प्रभुपाद भावात सुंदर कथा कहते ना दासीपुत्र सीना साधु मानकर उत्तिष्ट परमिशन न पड़ा किंतु आमे बिना परमिशन साधु मान उत्तिष्ट पाई परिबा किछि परमिशन आवश्यक नाही बिना परमिशन बा विदाउट परमिशन रे बा बिना अनुमति रे आमे साधु मानकर उत्तिष्ट पाई परिबा हां कारण एटा प्रभुपाद हमक रिकमेंड करछन आमे जदी कोन से साधु मानकर उत्तिष्ट पाइले परमिशन किछि आवश्यक नाही आमे पाई परिबा ये प्रभुपाद तेणु जेतबेले अनुमति नै दासीपुत्र ये साधु मानकर उत्तिष्ट को प्राप्त कले प्रेम अवस्था उत्पन्न होला तांकर एवं बिना प्रयास रे ये होची भक्तिर स्टेज जने बिना प्रयास रे भगवान कर नाम करिवो आमे ना साधक लेवल अछि कहबार उद्देश्य होची हमको कोरे पड़ची चारटर उठ स्नान कर जबरदस्त भगवान कर नाम रगड़िए पड़ची जबरदस्त सो इच्छा के भगवान का नाम के करना करछंती मृत्युर भय रे कि कौन सी हाँ सी करी किंतु कई प्रेम अवस्था करती ऑटोमेटिक करना कहीं आम से अवस्था को प्राप्त करने तेणु जितेबले दासीपुत्र उत्तिष्ट को प्रयास कले ना जो भक्तिर प्रतिबंधक था सब कलमश दूर हो गला भक्ति कलमश दूर हो जाए पर नारद मुनि गले ना भगवान हरे कृष्ण मो कथा शुभुच आपण को हरे कृष्ण एबे जस्ट प्रोटे बन हेतला एबे सुविधा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो किछ कहबार उद्देश्य होची जेतले नारद मुनि भगवान कर दर्शन प्राप्त करिया पई वन को गले एवं से वन रे भगवान कर वचन को सुनिले भगवान पूरा डायरेक्ट आकाशवाणी करछनी कोन हे तात दे भगवान एना कहिबे कहाँ कहिबे जे कौन से व्यक्ति आम भितर कहिबे हे विश्वजित प्रभु तले आपण मन केमते लागियो विश्वजित प्रभु केमते लागियो दे भगवान कहिबे हे विश्वजित प्रभु तले आपण कोन लागियो निश्चिंत अपन मन कुंडे मोट हो जिवो नहीं कहीं ना भगवान डाकुछन आपण ना एक्जेक्टली से भले नारद मुनि की भगवान कहले हे तात नारद मुनि कौन कहले ना पूरा अति प्रेम आवास हो गले तो शेष नारद मुनि तांकर जो जड़ शरीर थिला से जड़ शरीर को परिवर्तन करी चिन्मय शरीर को प्राप्त कले
प्रश्न उठुची जेतेबेले नारद मुनि को व्यासदेव पचारुछंती तीनोटी प्रश्न आखिर पचारुछंती। प्रथम प्रश्न पचारुछंती जो चतुर्मास समाप्त हैला परे सन्यासी माने चली गले तेबे आपण कौन कले भक्त माने चली गला परे आपण कौन कले ये थिला फास्ट प्रश्न कहार व्यासदेव कहा को नारद मुनि को। सेकंड प्रश्न पचारुछंती कौन ना मृत्यु समय रे आपनकर जो दासी पुत्र रूपी शरीर थिला ताहाको आपण किपरि त्याग कले जो दासी पुत्र शरीर थिला ताको आपण किपरि त्याग कले। एवं तृतीय प्रश्न पचारे काल तो सब किछि नष्ट कर दे थाए काल सबु किछि नष्ट कर दे थाए परंतु आपनकर जो स्मृति बा आपनकर ये जो कोन जो स्मृति आपण किपरि काल नष्ट करि पाइला नाही। ये जगत रे महान महान देवता बा विशिष्ट लोक मानकर मध्य ये शरीर परिवर्तन कला परे तांकर किछि मन रहिना आम भितर के कहि परिबे हरे कृष्ण विजयपुर आपण कहि परिबे आपण आरो जन्म रे कोन थिले हरे कृष्ण ना आमे कहि पने कारण हमर नाही मन नाही नहीं नहीं बाबूजी नहीं बाबूजी काई की मन ने आप काई की आपण जानना ते आपण स्मृति नाही कारण शरीर परिवर्तन कले प्राय समस्त स्मृति नष्ट हो जाय थे तेणु ये स्वाभाविक भाव में प्रश्न पचार किए से व्यासदेव आपण दासी पुत्र जितेबले नारद शरीर पाइले आपण तो स्मृति किपर रहा आप किपर से पूर्व जन्मर अनुभूति किपर वर्णना कर कौन यार रहस्य कौन आप किपर मन अच्छी यहीपरि भाव में व्यासदेव नारद मुनि को तीनोटी प्रश्न पचारे और प्रथम प्रश्न जो पचारे आम प्रथम प्रश्नर उत्तर नारद मुनि जो प्रदान करछंती ता होची रियल प्रोग्रेस इन लाइफ हम जीवन प्रकृत प्रगति कौन ठीक है चलना हम आलोचना करवा। नारद उवाच 5 नंबर श्लोक पढ़ुनी समय नहीं मो पाखे ना पढ़ी ना श्लोक आपण माने जहा कहिबे ठीक अछि। नारद कहले हे विशिष्ट मुनिगण मते वैज्ञानिक दिव्य ज्ञान प्रदान करी अन्य स्थान को गमन कले एवं तत्परे मु एहीपरि भाबरे मोर जीवन बिताइली। नारद मुनि कहउछंती मुनिगण मते वैज्ञानिक दिव्य ज्ञान प्रदान करी जो मुनिगण माने जो साधु माने चतुर्मास रे तांको घरे रहितिले सेने वैज्ञानिक दिव्य ज्ञान माने जो दिव्य ज्ञान प्रदान करिथिन तानी वैज्ञानिक माने अनुभव ज्ञान एमती नुह कि केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स प्रदान करिसेंती जहां हमर अनुभव नुह पूरा अनुभव ज्ञान प्रदान करथिले तापरे मु कोन कली ना एही परि भाबरे जीवन बिताइली केउ परि भाबरे जीवन बिताइली मोर माँ मो माँ मु एकमात्र पुत्र थी मो माँ जड़े अति सरल स्त्री लोक और चाकराणी थिला मु तार एकमात्र पुत्र होइथिबा जोगु तार सुरक्षा अन्य उपाय किछि नथिला तेणु से मते प्रेम बा स्नेह बंधन रे बांधी थिला। 7 नंबर श्लोक ईश्य ही बसे लोक जसा जेसा दारुमयी जथा यार अर्थ हूँ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। नारद मुनि कहउछंती जेसा दारुमयी जथा अर्थात जेपरी दारुमयी माने काठ पुतुलिका जानते कौन जो कंढे कंढे जेपरी कंढेई कौन करे ना स्वतंत्र नुहे जो कंढे जो नाचुची फोटो देखंतु जो कंढेटी जो विभिन्न एक्टिविटी प्रस्तुत करुची ये एक्टिविटी स्वतंत्र नुह कंढे जो नचे बाला तो जेपरी नचौची कंढेटी असह्य अवस्था से ही नाचुची ये फोटो कौन शिखुଛନ୍ତି आपण माने के जन कहिबे के जन का चांस दियो कि अनम्यूट करी कहिबे बहुत भल होता
ये कंढेई पिक्चर आप कौन शिक्षा करुछंती किए कह हैंड रेज करंतु नहीं प्रभु आपण कहतु आम सब शुणु ठीक अच्छे कि जन कहे ठीक अच्छे मुझे कहीदे ए कंढेई पिक्चर आम शिक्षा करुचे देखु समस्त कंढेई असहाय कहबार उद्देश्य हूँ कंढेई बाला जेपरी नचौची कंढेई सेपरी नाचिया बाध्य सी स्वतंत्र नुहे सेहीपरी एक्जाक्टली सेहीपरी ईश्वर ही बसे लोक लोक माने समस्त लोक ये जगतर समस्त लोक ईश्वर ही बसे अर्थात ईश्वरंकर अधीन रे नाचुछंती ईश्वरंकर अधीन रे ये समस्त लोक नाचुछंती कहबार उद्देश्य हूँ आम कहीं स्वतंत्र नुह कहीं स्वतंत्र नुह समस्ते भगवान की इच्छा नाचुचे ये क्लास भी क्या इच्छा रोचे ब्रह्मानंद प्रभु ए भ्रमर प्रभु क्या इच्छा रोचे प्रभु क्लास यदि आम कहीं स्वतंत्र नुहति हाँ सबकि भगवान की इच्छा रोचे क्लास क्या इच्छा रोचे भगवान की इच्छा रोचे यदि भगवान की इच्छा सबकि होली जो नारदंकर कौन सॉरी जो आम दासी पुत्रंकर जहाँ भी कर्म सब भगवान की इच्छा रोचे माँ भी सब काम भगवान की इच्छा रोचे से कहुच्छी ईश्वर ही बसे लोक अर्थात आम भगवान के द्वारा समस्ते नियंत्रण होचे एठे कहीं स्वाधीन नुहति समस्ते पराधीन जितेबले मु 5 वर्षर बालक होइतिली सेतेबेले मु एक ब्राह्मण कूल रे बास करथिली वर्तमान गोटे स्लाइड छाड़ी गले बोधे हरे कृष्ण हाँ बस ठीक अच्छे एकदा निर्गता गेह दुहंती निशी गांग पथी सर्प दर्श पदास्पष्ट करुणा काल चिदित एथरे थरे राति रे जेतेबेले मो माँ गाई दुईबाकू बाहर को जाउथिला सेतेबेले एक सर्प ता पादरे दंशन कला यह महाकाल ही प्रभाव एठी समझ ध्यान दे श्रवण करंतु एटा क्विज प्रश्न ही पारे कहबार उद्देश्य होची एकदा थरे निशी निशी माने रात्रि रे गांग पथी गाई को दोहन करने को गला बेले ए जो दासीपुत्रंकर माँ कौन कला ना साप दंशन कला क्या दर्शन कला तांकर माँ को दर्शन कला देखंतु जो जो दासीपुत्र वर्ष जो 4 मास भगवान कर सेवा करथिले बा भगवान कर भक्ति करथिले एवं तांकर माँ मध्य 4 मास भक्त मान सेवा कले भगवान कर भक्ति कले एवं से दासीपुत्र एकमात्र सहारा किए थिले तांकर माँ थिले से एकमात्र सहारा तांको माँ को मध्य भगवान छड़ेगी नहीं गले कौन ना सर्प दर्शन कला कि दर्शन कला ना काल चिदित काल चिदित अर्थात काल द्वारा प्रेरित हुई काल द्वारा प्रेरित हुई सर्प कौन कला ना दर्शन कला क्या ना दासीपुत्र को माँ को दासीपुत्र माँ को काल दंशन कला माँ मृत हो गला भावतु जदि आम से अवस्था थाते आम मन में स्वाभाविक प्रश्न हाँ अरे आम भक्ति कहीं करूँ भक्ति छाड़दे मुझे भक्ति करी मोर माँ मला मुझे भक्ति कली प्रभु आप लास्ट मो माँ को मारदे मुझे काली भक्ति करी निष्कन जीवनी ये गला था छिंडी पकईदवा भगवान भक्ति करवा नहीं ए भलिया प्रश्न आमर आसे मन में प्रश्न करी जो भगवान को एत डाकिली सी भगवान मो भाई की नहीं गला सी भगवान मोर माँ को नहीं गला सी भगवान मन पुओ को नहीं गला हे भगवान पत्थर हो गली छाड़ा भगवान को भूली जा को भगवान मैंने किसी ना ये साधारण प्रश्न आम समाज में आसे ए सर नो किंतु भावतु भगवान कहते कौन काल चेदित अर्थात
काल द्वारा पठाइता सर्प ये काल किए से काल किए से कहा कहा अधीन में काल नियंत्रण होचुंदी भगवान हरे कृष्ण जय भगवान भगवान कहीं भगवद गीता रे भगवान कहते अहं कालस्मि मु होची काल भगवान का द्वारा सर्प पठा जाए कि दासीपुत्र मां को कौन कराला ना दंशन कराला बोले भगवान केते केते क्रूर बा भगवान केते कष्ट निष्ठुर बा भगवान पत्थर हो गले ये स्वाभाविक प्रश्न आसे ऐसा न किंतु भावन्तु नारद मुनि भगवान कर भक्त थिले जे प्रकृत रे भक्त से प्रत्येक अवस्था को प्रत्येक सिचुएशन को भगवान कर कृपा बोली भावी थाए जी भगवान कर भक्त से प्रत्येक परिस्थिति को भगवान कर कृपा बा भगवान कर आशीर्वाद को भावी थाए सही परी दासीपुत्र मध्य या को कौन कहला भगवान कर कृपा भाविले आ भगवान कर कौन भाविले आशीर्वाद भाविले तेणु से कौन कले ना तांकर मांकर देखंतु सुंदर कथा काहेकि भगवान तांको मां को गोटे प्रश्न आसी पारे काहेकि तांको मां को नहीं गले यार कारण होची कोना जो मां को प्रति एकमात्र स्नेह थिला दासीपुत्रंकर ए स्नेह ही भक्तिर प्रतिबंधक थिला एवं भक्तर भक्ति करिबे जहाँ भी प्रतिबंधक थाए ताको भगवान दूर करंती सेथिपई भगवान कौन कले ना ताको मां को सर्प द्वारा दर्शन कले एक सुंदर एग्जांपल प्रभुपाद दउछंती जेपरी गोटे घा है गले मंजी बाहरी गले घा संपूर्ण रूपे नष्ट हो जाए बा मूलर ध्वंस हो जाए एवं ये जो मंजी हूँ कौन ना आमर बासना काम बासना तेणु आपको बाहर करने बहुत कष्ट होता है ये जो काम बासना को आम कौन करवा दूर करने बहुत कष्ट होता है किंतु भगवान ये जो काम बासना को संपूर्ण रूपे काढ़ी दी था संपूर्ण रूपे नष्ट कर भक्तर कहीं भक्तिर प्रतिबंधक कारण कारण कौन कारण होचंती भगवान होचंती आम मानकर समस्तकर बेस्ट मदर बुझिपारे जेपरी माँ कौन करे हाँ पिलार पूरा कौन मंजी नष्ट कर दिए संपूर्ण भाव नष्ट कर दिए रोग को सेहीपरि भगवान मध्य ये जो भक्तिर प्रतिबंधक सबु किछि को संपूर्ण भाव कौन मंजी बाहर कर नष्ट कर दिखाती तार कारण हूँ कौन ना भगवान आमर समस्त बेस्ट मदर हु इज आवर बेस्ट मदर प्रश्न आसे उत्तर कौन हम माय मदर इज माय बेस्ट मदर ना कौन आमर सब प्यारी माँ किए से यही अच्छा देखा भगवान भगवान कहीं भगवान होते सब बेस्ट मदर तार कारण प्रभुपाद सुंदर भाव वर्णना कर भगवान कहते कौन सी माँ कोल मोर संतान सुखरे रही परिबो नाही जे पर्यंत से संतान मो कोल को न आसी बा मो कोल रे आश्रय न नेची से पर्यंत से कहा कोल रे शांति रही परिबो नाही बा सुखरे रही परिबो नाही तेणु भगवान निज कोल को आनिया पई भक्तर जहाँ प्रतिबंधक ताकू माँ भली संपूर्ण नष्ट कर दी थांती तेणु भगवान होचन सब बेस्ट मदर बुझिले कहीं बेस्ट मदर भगवान कहीं बेस्ट मदर जेपरी माँ जानी थाए जे अन्य काहारी कोल रे मोर संतान सुखरे रही परिबो नाही बा शांति रे रही परिबो नाही सेही परि भगवान मध्य जानी थांती कोन ये जो संतान जीव ये कहा कोल रे शांति रही परिबो नाही तेणु से कौन करते जिते बड़े मार कोल आसी थाए से खुशी पाई थाए तेणु भगवान निज कोल को आनिया भक्त को कौन करते जो प्रतिबंधक सबकि नष्ट करते तेणु ये जो दासी पुत्र भक्ति प्रतिबंधक थिला कौन एकमात्र माँ स्नेह कौन कले नष्ट करते
बुझिले प्रश्न आसीबो काहे तांका मां को माइले ताले कोन उत्तर हबो भगवान हमर सबुठ कोन सबुठ बेस्ट मदर से से कौन कले नष्ट करदेले ଆଜ୍ଞା तापरे जिते बेले नारद मुनि या स्वतंत्र कृपा भाविले कारण भगवान जहाँ करती प्राणीर मंगल एवं नारद मुनि सॉरी नारद मुनि क्षमा करूँ पाटे भय अच्छी दासीपुत्र मां शबकु सत्कार न करी कौन कले ना उत्तर दिग को यात्रा कले मां शबकु सत्कार न कले ये प्रभुपाद सुंदर भाई कहते आमर किए मरी जाए किसी अणसुधिया हो गला किसी छुतिकिया हो गला आमको बाहाना मिल जाए कौन बाहाना मिल जाए प्रभु अणसुधिया होगा कि जप करी ना कौन कि प्रभु कौन छुतिका हो जप करी कि प्रभु यहीटा हो करू ना आम बाहाना बाजी कर भक्ति निवृत्त होगापाई देखु नारद मुनि चरित्र में जाने दरकार भक्ति भगवान भक्ति एते उन्नत थिले से मां शब को सत्कार न करी कौन कले ना भक्ति करने कौन भजन करने जंग उत्तर दिग को गले उत्तर दिग को गति कले प्रश्न से उत्तर दिग कहीं गति कले पूर्व दिग थिला पश्चिम दिग थिला दक्षिण दिग थिला उत्तर दिग कहीं गति कले प्रभुपाद कहते कौन उत्तर दिग हूँ मन को शांति प्रदान करिथाए बुझीगला मन को शांति प्रदान करिथाए एवं एठारे दिगरे समस्ते मनुष्य माने कौन करथांती ना भजन कीर्तन करिथांती तेणु नारद मुनि उत्तर दिशा को कौन कले ना गति कले तार सी जहाँ जहाँ देखिले ताहा वर्णना करा जाउछि कौन कौन देखिले उत्तर दिगरे उत्तर देखिए देखले स्पितन जनपद तत्र पूरा ग्राम ब्रज आकारा खेट खटर्ब बाटिश्च बनानी उपबनानी च अर्थात नारद मुनि उत्तर दिग गति कर कौन देखिले स्मितान स्मितान अर्थात कौन ना उन्नत अति उन्नत कौन देखिले जनपद क्राउडेड स्ट्रीट आम क्राउडेड स्ट्रीट कौन किए कहीपर जड़े क्राउडेड एरिया आम कौटा यहाँ फटो दिए जाना पड़े देखो हाँ जमी सब क्राउडेड स्ट्रीट माने सब सहर मानक लोक मान भक्ति करने समय न था कौन करती खाली एणे तेणे बुली था हाँ कि नहीं ये व्यस्तमय लोक मान कौन किए देखिले नारद मुनि देखिले ये श्लोक आम टॉपिक राज्य विषय समय ध्यान दे श्रवण करूँ आउ कौन देखिले सेठार देखिले कौन ना सहर टाउन देखिले को सहर देखिले अमेरिका देखिथे न्यूयॉर्क देखिथे आउ कौन देखिथे ऑस्ट्रेलिया को सहर सिडनी देखिथे आउ कौन देखिथे एने विभिन्न प्रकार सहर को देखिले आउ कौन देखिले ग्राम ग्राम देखिले आउ कौन देखिले ना ब्रज अर्थात गोशाला देखिले एवं आउ कौन देखिले खनिज पदार्थ ये जो माइंस गोल्ड माइंस सिल्वर माइंस आयरन माइंस ये सब माइंस देखिले कृषि क्षेत्र देखिले उपत्यका देखिले बाटी माने पुष्प उद्यान हाँ आईजी पार्क निको पार्क ये सब पार्क देखिले आउ कौन देखिले बनानी बनानी माने जंगल एवं उपवन देखिले उपवन उपवन माने ये जंगल बनानी उपवनानी मध्य पार्थक्य अच्छी जंगल माने कौन ना जोटा नेचुरल जंगल जोटा कौन मन को मन जंगल जोटा है किंतु उपवनानी अर्थात सृष्टि कराई गछ लगे सृष्टि कराई कौन कहती उपवनानी गृह प्रस्थान पर मु अनेक जनपद देखिली जनपद बुझीगला क्राउडेड स्ट्रीट सहर को सहर समस्त कम्युनिकेट करंतु को सहर देखिले नारद मुनि विभिन्न प्रकार सहर देखिले आउ कौन देखिले ग्राम देखिले गोशाला देखिले
खनिज पदार्थ देखिले, कृषि क्षेत्र देखिले, उपत्यका देखिले, पुष्प उद्यान देखिले, फल बगीचा देखिले, प्राकृतिक अरण्य अंचल आदि अतिक्रम करिगले। बुझेला? तापर कौन देखिले देखंतु एटा क्राउडेड सिटी एसु दिया है फोटो आपण माने देखिबे। कृषि क्षेत्र, खनि अंचल, गोशाला, शिल्प अंचल, उद्यान मानकरे मनुष्य कार्य वर्तमान जेपरी हेउची पूर्वे मध्य सेपरी हेउथिला। ये सेंटेंस टा के बुझे पारिबे हम भितरु? ये जो कृषि क्षेत्र, खनि अंचल, गोशाला, शिल्पांचल, उद्यान मानकरे मनुष्यर कार्य वर्तमान जेंति चलछि, वर्तमान में कौन वर्तमान माने आज जेमिति कृषि हेउची, आमे कृषि रे उन्नति कहूचे, आज जेमिति सब शिल्पांचल अछि, माइंस एरिया अछि, आज जेमिति सब गोशाला अछि, शिल्पांचल अछि, खनि अंचल अछि, उद्यान अछि, एवं जेमिति लोक माने कार्य करूछंती, आज जो भलिया लोक माने स्कूल कॉलेज ऑफिस फैक्ट्री कार्य करूछंती, पूर्वे माने कोन ये नारद मुनि को वास्तव पूर्वे माने सी एतले दासी पुत्र थिले आर कल्परे बा आर सृष्टि रे मध्य एई भलिया ये समस्त कार्य चलीथिला। के बुझी पाइलेनी? आउथरे कहिबी के बुझी पाइले हैंड रेज करंतु, कारण एइटा होचे हमर टॉपिक आजिरो। आउथरे सब बुझी गेले कि हैंड रेज करना तो समस्त बुझी गेले? हरे कृष्ण जानची बाउंस है तो कथाटा, हां आउट रिपीट करूची। हां ध्यान दे श्रवण करंतु। एठे नारद मुनि कहउछंती व्यासदेव को, मु जतले नारद मुनि कहते एबे जो भलिया आमे कृषि रे डेवलप करिचे, खनि अंचल डेवलप करिचे, गोशाला डेवलप करिचे, शिल्पांचल करिचे, उद्यान करूचे, एवं मनुष्य एई फैक्ट्री कलखाना आज मध्य जेमती चलचंचल जेमती कार्य करिचे, मोबाइल टाइम नाही प्रभु भक्ति करिया को, बे समय नाही जप करे, केतले करबी ऑफिस तो टाइम हे गेलानी। ये जेमिति लोक माने नारद मुनि समय काम करथिले, नारद मुनि कहते व्यासदेव मु दासी पुत्र थिली, एई भलिया मध्य सृष्टि पूर्वरु, ये सृष्टि पूर्व अलगा कल्परे एई भलिया मध्य लोक माने ए कृषि क्षेत्र फैक्ट्री शिल्प रे कलखाना रे काम करथिले, ए कहथिले समय नै मु जप करि परिबिनी। बापर समय केन समय नै जप केमति करि? समस्त बुझी पाइले? बुझी पाइले ना के बुझी पाइले? हरे कृष्ण ये हमर टॉपिक ना उतरे कहबी ना आगु जीबी बुझे बुझेला। हरे कृष्ण। कल आगु चलिए। हां आगे आपरे कोन होला ठीक सेपरी कार्य चलथिला, वर्तमान जेपरी कार्य चलीची एवं एपरि कि परवर्ती सृष्टि रे मध्य सही परी चालिबो। देखंतु केते सुंदर कथा नारद मुनि कहउछंती, वर्तमान जेपरी कार्य चलची, वर्तमान माने आज ए जो फैक्ट्री शिल्प कारखाना जेमिति काम चलीची, या परवर्ती सृष्टि रे मध्य सही भली चालिबो। कहबार उद्देश्य होची सृष्टि पूर्वरु ठीक सही परी कार्य चलीथिला। ए जो शिल्प फैक्ट्री मेडिकल जो कौन विज्ञान रे हम जो उन्नत अच्छे आज ये कार्य पूर्व सृष्टि ठीक यहीपरि चलीथिला एवं वर्तमान भी यहीपरि चलीची एवं परवर्ती सृष्टि रे मध्य यहीपरि चलिबो। एवं हजार हजार वर्ष पर प्राकृतिक नियम अनुसार एक सृष्टि आरंभ हला। हजार हजार अर्थात कौन पुणी समय पले कल्प नष्ट हबो बा पुणी ये जहां हमें डेवलप करिचे जो सिटी जो ग्राम जो गोसा जो डेवलप करचे ये नष्ट हबो, पुणी सृष्टि आरंभ हबो। पुणी मनुष्य कौन करिबो ना अक्लांत परिश्रम करी पुणी विज्ञान रे उन्नति करिबो, पुणी खनिज पदार्थ उन्नति करिबो, फैक्ट्री करिबो, शिल्प करिबो, सिटी करिबो, पुणी डेवलप करिबो, पुणी कौन सृष्टि हबो नष्ट हबो, पुणी सृष्टि आरंभ हबो, पुणी मनुष्य को अक्लांत परिश्रम ए सब सेक्टर डेवलप करिबो। ये जो अक्लांत परिश्रम करी हमें अग्रगति करिबा एवं सृष्टि नष्ट हले ये सब नष्ट हवा जेपरी गोटे छोट छुआ समुद्र कूल रे बाली घर तोले एवं ताको भांगी दे
ସେହିପରି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରୁଛେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ କଣ ଭଗବାନ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ପ୍ରଗତି? ଇଏ କଣ ଆମର ପ୍ରଗତି କୁହନ୍ତୁ? ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଗତି, ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି। ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଏଠି ଇଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ପିପୁଲ ଲୋକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ରହିଲେଣି। ଆମେ ଆଜି କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କେତେ ଡେଭଲପ, ମେଡିକାଲ ମାନେ କେତେ ଡେଭଲପ। ଇଏ ଡେଭଲପ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ। ଇଏ ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ, ଆର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିଛେ। ଏହା ବି ନଷ୍ଟ ହବ। ପୁଣି ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଏହିପରି ପ୍ରଗତି କରିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଇଏ କଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି? ନା, ଇଏ ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ନୁହଁ। କାହିଁକି? ଆକୁ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି। ଇଏ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି କଣ? ଆରମ୍ଭ ହବ ନଷ୍ଟ ହବ, ଆରମ୍ଭ ହବ ନଷ୍ଟ ହବ। ଏ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିରେ 1 - 1 = କିଏ କହିବେ? 1 - 1 କେତେ? କିଏ କହିବେ? ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। କିଏ କହିବେନି? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ। ନା କଣ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମଜାକ କରିଦିଏ ମଝିରେ। କିଏ କହେ 1 - 1 କେତେ? କେହି କହିବେନି? କେହି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢିନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ମତେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ ବୋଧେ। ପୂନମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। 1 - 1 କେତେ ମାତାଜୀ? ମାତାଜୀ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ? 1 - 1 କେତେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପୂନମ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କହିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ। କମ୍ୟୁନିକେଟ ନ କଲେ କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ 1 - 1 କେତେ? ହେ ଭଗବାନ। କିଏ କହିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନା କେହି କହିବେନି? ଭ୍ରମର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭ୍ରମର ପ୍ରଭୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭ୍ରମର ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। 1 - 1 = 0 ହବ। 0 1 - 1 = 0। এইটা হচ্ছে ଆମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଗତି। ବୁଝିଲା? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଗତି। କାହିଁକି? ଆମେ ଯାହା ଏଠି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ତାହା କାଳ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସବୁ କାଳ କିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ତେଣୁ ଏଠି 1 - 1 = 0। କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରଗତିରେ 1 - 1 = 1। ବୁଝିଲେ? এই যে স্পিরিচুয়াল প্রগতি, আধ্যাত্মিক প্রগতিরে 1 - 1 = 1। এতে নষ্ট হবনি। এর প্রমাণ কোন? কোন প্রমাণ দিଅନ୍ତୁ? ଖାଲି ଆପଣ କହିଦେଲେ ହବ କି? ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତିରେ ଜଣେ ଯେତେ ବଡ ମହାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳ ତାର ମହାନତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। यार सुंदर एग्जांपल देखंतु। हमर एबे जे इलेक्शन छला नवीन पटनायक, हमर पूर्वतन चीफ मिनिस्टर 24 वर्ष ओडिशार मंत्री रहिले, मुख्यमंत्री रहिले। केते जस केते ऐश्वर्य। किंतु देखिले से जस ऐश्वर्य रहिला? रहिला कि कहंतु? हाँ आपण कहे प्रभु रहिला। केते दिन रहइबो? केते दिन तांकर जस रहिबो? लोक 5-10 दिन पर तांकर 24 वर्षर अक्लांत परिश्रम को पानी फोटका भलिया भूली जिबे। एसर न कहंतु 24 वर्षर सुंदर शासन को लोक माने 24 दिन रे पानी फोटका भलिया भूली जिबे। काहे कि ये होची मैटेरियल प्रगति। एटा रियल प्रगति नुह, एटा रियल प्रोग्रेस नुह। तेणु को काल कौन करिवो? पानी फोटका भलिया नष्ट करि देबो। अन्य कहार एग्जांपल जने देई परिबे? आउ का एग्जांपल देई परिबे? कि जने दियंतु। आउ के से को एते जन अछि कि जने एग्जांपल देई परिबेनी? इन नवीन पटनायक कथा आलोचना करिन। आउ जन कथा कहंतु।
ସବୁ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଯାଇଛି କୋଉ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ହଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନତା ଏଇ ଯୋଉ କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ସମୟ ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଫେମସ। ଏ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କାହିଁ ଫେମସ? ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧରିକି ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧତାକୁ କାଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧତାକୁ ମହାନତାକୁ କାଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରୁନି। ତାର କାରଣ କଣ ହବ? ଖାଲି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଥା ନୁହଁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଚରିତ୍ର ନେଇପାରିବା। ଏମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧତାକୁ ଆଗରୁ ଅଲଗା କଳ୍ପରେ ଥିଲା, ଏ କଳ୍ପରେ ଅଛି, ଆର କଳ୍ପରେ ବି ରହିବ। ତାହେଲେ ମତେ ଆନ୍ସର ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧତା ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ଫ୍ୟୁଚର? କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର କାରଣ କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଇଏ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରଗତି ଯୋଉଟା ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରଗତି ହଉଛି କଣ? ରିଅଲ ପ୍ରଗତି, ଯାହାକୁ କାଳ ବା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଥା ନେଇପାରିବା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କଥା ନେଇପାରିବା, ସ୍ୱୟଂ ନାରଦ ମୁନି କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କଣ ଥିଲେ? ଦାସୀପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନାରଦ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହେଲା ନା କଣ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତି ହେଲା ନାହିଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ପ୍ରଗତି ହେଲା। ସାରା ସଂସାର ମନେ ରଖିଲା କଣ ପାଇଁ? ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର କଣ ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଡ ନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏ ପ୍ରଗତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ନୁହଁ। ଏ ପ୍ରଗତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ନୁହଁ। ଖାଲି ପ୍ରହ୍ଲାଦ କି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କି ନାରଦ ମୁନି କଥା କୁହନି, ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଭାଗବତମରେ। ଆପଣ ଭରତ ମହାରାଜ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରିଅଲ ପ୍ରଗତି। ଭରତ ମହାରାଜ ମୃଗପତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ, ପୁଣି ଜଡ ଭରତ ହେଇ ପୁଣି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆପଣ ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଫେମସ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଆଜି ଭାଗବତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ଫେମସ କାହିଁ? ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ଏତେ ଏତେ ଫେମସ ହେଇଗଲେ, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କୋଉଠୁ? ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମହାନ ସେ ଆଜି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଥା ନୁହଁ, କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କଥା ନୁହଁ, କି ଭରତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, କି ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କ କଥା ନୁହଁ, କି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେମସ ହେଇଥିବା ଭାଗବତ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଆଜି ଯୋଉମାନେ କି କ୍ଲାସରେ ବସିଛନ୍ତି ବା କ୍ଲାସରେ କଥା ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ଆର ଜନ୍ମ ରିଅଲ ପ୍ରଗତି କରିନାହାନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଏ ସର୍ ନୁ। ଯୋଉମାନେ 25 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋର 25 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ହରେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେଇଗଲାନି? ତାହେଲେ କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ନାମ କରିଛେ, କିଛି ଗୁଣ କିଛି ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିଛେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଛେ, ତାର ପରିଣାମ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଏ ଗୀତା ହଉ ଭାଗବତ ହଉ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କି କ୍ଲାସ ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ 25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କାହିଁ 25 ଜଣ? ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଯେତିକି ଭକ୍ତି କରିଛେ ସେତିକି ଆମର ରିଅଲ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ରିଅଲ ପ୍ରଗତି ଆମର ସାଚୁରେଟ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଳରେ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ? ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତି
जीवन में नष्ट हब नहीं। एटा हଉଛି रियल प्रगति। यदि आम जीवन में भक्ति करवा आम जेती परसेंट करिचे सेती परसेंट रु आरंभ करवा। एटा केही ऑटोमेटिक भाबे जॉइन करना हांती कि जने हैंड रेज करि परिबे मोर कथा को किए ऑब्जेक्शन करि परिबे 25 जन भितरु नाइ प्रभु मु ऑटोमेटिक जॉइन करिछि ये एनीबॉडी कि जने मो कथा को ऑब्जेक्शन करि परिबे नाइ प्रभु मु ऑटोमेटिक जॉइन करिछि एई नाइ प्रभु आपन क्लास ना ऑब्जेक्शन करिवनी। अरे मु ओपन चैलेंज करछु ऑब्जेक्शन करंतु कि जने हेले किछि तथ्य बाहरिबो काहे प्रभुपाद कहउछंती देयर इज ए नो ऑटोमेटिक वर्ड। ऑटोमेटिक वर्ड बोली किछि नाही। ऑटोमेटिक वर्ड रो पछरे जने सचेतन व्यक्तिर हाथ रहिछि। तेणु आम मैंने समस्ते किपरि ऑटोमेटिक जॉइन करिगले बुझी ना बाउंस हो सब मो कथा ठीक अछि शिवकुमार प्रो सुबुज तो आवाज ना नहीं ब्रेक होछि नहीं सब ठीक है कि आंसर दोनों से होछि। तले मो प्रश्न होला जो मन मन रे संदेह होतबो आम ऑटोमेटिक जॉइन करिछु बा ऑटोमेटिक भक्ति कलु ना क्या रॉन्ग फॉर्मेट कारण ऑटोमेटिक वर्ड बोली किछि नाही। प्रत्येक ऑटोमेटिक वर्ड रो पछ पटरे सचेतन व्यक्ति हाथ अछि। आपण जो भगवान कर भक्ति करूछंती ना जो त्रिभुकम प्रभु जो अरेंजमेंट जो क्लास करूछंती या पछरे गोटे सचेतन व्यक्ति हाथ अछि ना नाही कि त्रिभुकम प्रभु हे करंतु एक्स वाई जेड हे करंतु और भगवान हे करंतु मेरे सचेतन व्यक्ति हाथ अछि कि नाही ऐसा न निश्चित अच्छे प्रभु तेणु ऑटोमेटिक वर्ड आइला कोठु नहीं जीवन में भक्ति को लगेबा ये भक्ति होती रियल प्रोग्रेस जहाँ कस्मिका नष्ट हबे नहीं। मु जन को प्रश्न पचारिबी काय प्रश्न पचारिया के उत्तर देबे हैंड रेज करंतु कारण उत्तर न देले मु काय पचारि के ठीक अछि उत्तर दा लोक कि हम प्रमोद प्रभु अछंती दिव्यज्योति प्रभु पचारिया पंडा प्रभु अरे नम कथा सुबुझे आपन को हरे कृष्ण हाँ प्रमोद प्रभु मन करा आपणकर बैंक रे गोटे गोटे बालांस अच्छी बुझीगला आपण गोटे गोटे बालांस अच्छी आपणकर कौन सी न हो हाँ न करंतु हाँ कौन सी मतलब किछि हे गला आपण आर जन्म रे आ गोटे को रूप रे आसीबे आसिक स्टेट बैंक जे क्लेम करिवे जे स्टेट बैंक रे जे मैनेजर मु आर जन्म रे प्रमोद प्रभु थिली 1 करोड़ मोर बालांस थिला हाँ मु ए जन्म रे ये हेकी आसी मते गोटे गोटे टका दिया जाऊ देबे कि से माने नहीं नहीं प्रभु जी देबेनी नहीं आपण प्रभु जी एते कष्ट करी 1 करोड़ बालांस करथिले टंका डी देबेनी और गोटे गोटे न दे पारंती 50,000 देबे मु टोटल तो भूली जाइथिबा आर जन्म रे मोर अछि लिगे हम तो भगवान न हमर तो मन स्मृति नथिबा आर जन्म रे ताले मोर प्रश्न एग्जैक्ट सिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैटेरियल बैलेंस जदि मु 1 करोड़ बैंक रे संचय करिछि ता परवर्ती जीवन रे यदि बैंक जे गोटे टंका मागु जे बैंक में गोटे टंका दउनी तले आपण भाबंतु जेते अक्लांत परिश्रम करी आपण 1 करोड़ बैंक रे सेव करथिले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैटेरियल मनी भाबंतु चिंता करंतु बुद्धि लगांतु एटे समस्त कोन एजुकेटेड असनि के तो मूर्ख नांति ना समस्त बुद्धि लगै परिबा ये मैटेरियल प्रोग्रेस रा किछि वैल्यू अछि कि किछि वैल्यू नहीं जीरो जीरो जते भी कहा होछि 1 - 1 = 0 0 0 नथिंग एल्स किंतु यदि हम भगवान कर भक्ति करिवा भगवान भगवत गीता रे कहउछंती न में भक्त प्रणश्यंती न में भक्त प्रणश्यति अर्थात हे अर्जुन तुम्हें डिक्लेयर करो कौन डिक्लेयर करो ना मोर जे भक्त तार विनाश नाही और मो भक्तिर विनाश नाही 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 ताहले जो माने कुतर्कवादी कुतर्क करंती ना भगवान का भक्तर विनाश हो जिवो हाँ बा भक्ति नष्ट हो जिवो से माने पे भगवान प्रत्यय करी कहउछंती कोन प्रत्यय करी कहउछंती ना अर्जुन जो माने एई भलिया कुतर्क करंती सेमानक सभा को तुमे जाओ
ସେମାନଙ୍କ ସଭାକୁ ଯାଇକି ଡଙ୍କି ଚୋର ସେ ମାନେ କଣ ଡଙ୍କିର ଚୋଟରେ କଣ କର ନା ଡିକ୍ଲେୟାର କର ଆନାଉନ୍ସ କର କଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ନା न मे ଭକ୍ତ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରୀତି ଜାନି ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି କୁହ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ଯେତେ ଫଲଡାଉନ ହେଲେ ବି ଯେତେ ଦୁରାଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ବିନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ ଏ ଭକ୍ତି ତାର କସ୍ମିକ କାଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଅପିତୁ ସେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଲେ ହୁଏତ ଏ ଯୋଉ କୁତର୍କବାଦୀ ମାନେ କଣ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୁଁ କସ୍ମିକ କାଳେ ଭାଙ୍ଗିବି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମହାଭାରତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏବଂ କଣ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ମୋ ଟପିକ ଆମର ଟପିକ ନୁହଁ ଫିର ବି ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ ହଉଛି କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି କଣ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନିଜର ଭକ୍ତର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିଜର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଣ କଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେଇ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ଭକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୋ ଭକ୍ତର ନଷ୍ଟ ନାହିଁ ବା ମୋ ଭକ୍ତିରେ ବିନାଶ ନାହିଁ 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 ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ଭୂତଣ୍ଡବାଦୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଭକ୍ତି ବିନାଶ ହେଇଯିବ 1 - 1 = 0 ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇ କୁହ ଦି ହାତ ଉପରୁ ଟେକିକି କୁହ ତମେ ଦି ହାତ ଉପରୁ କରନ୍ତୁ ତମେ ଦି ହାତ ଉପରୁ କରନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଡେଙ୍ଗୁରା ବାଡେଇକି କୁହ କଣ କୁହ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅକସ୍ମାତ ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରିଦେଲା କି ଭକ୍ତିରୁ ଫଲଡାଉନ ହେଇଗଲା ଫିର ବି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି କଣ କରିବି ମୁଁ ତାର ରକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି ତାର ରକ୍ଷା ମୁଁ କରିବି। ୟା ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବେ କହିବେ ମନେ ପଡୁନି ଶ୍ଲୋକଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଉଚିତ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ଆଣିବି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଠିକ ଜାଗାକୁ ଆଣିବି ସିଏ ମହାତ୍ମା ହବ କାରଣ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ମୋ ଭକ୍ତ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି କୌଣସି ଫଲଡାଉନ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ଏକ ବୈଷ୍ଣବ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦେବି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦେବି ନଚେତ ସାମନ୍ତ ଘରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଘରରେ ଧନିକ ସିଂହ ଜନ୍ମ ଦେବି ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ କଣ କରିବ ଜୟ ରାଧା ମାଧବ ଗୀତ ବୋଲିବ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ଜନ୍ମ ହେଉ ହେଉ ଗୀତା ପଢିବ ଭାଗବତମ ପଢିବ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରମାଣ କଣ ପ୍ରମାଣ ଭକ୍ତର ନଷ୍ଟ ନାହିଁ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ ଆଉ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ ବା 1 - 1 = 1 ବୁଝିପାରିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ କଣ ପ୍ରଗତି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଗତି କରୁଛେ ସେ ବିଜ୍ଞାନରେ ହଉ ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ହଉ ସେ କୃଷିରେ ହଉ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ ସେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ହଉ ଇଏ ପ୍ରଗତି କାଳ ଦ୍ଵାରା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଏବେ ହଉଛି ଇନ ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ଏପରି ହବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ରିଅଲ ପ୍ରଗତି এইটা কোন রিয়েল প্রগতি এসব নো না ইয়ে রিয়েল প্রগতি নো তাহলে কোন রিয়েল প্রগতি রিয়েল প্রগতি হলা ভগবানଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବ ନଚେତ ଇଏ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ମଲା ବେଳେ ଏ ଶରୀରକୁ କଣ କିଡା ଖାଇବେ କିଡା ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ ये शरीर अन्यर खाद्य हेबा पूर्वरु भगवान सेवा करिया उचित एसर नो यदि हम भगवान सेवा करने ताले कौन हम ए शरीर को कुत्ता खाइब बिलुआ खाइब कीड़ा खाइब पोक खाइब नले ए शरीर को निया रे जळे दिया जीवो
ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ what is the value of this body? ଏ ଶରୀର କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି? ମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ? ଏ ଶରୀର ଥିଲା ବେଳେ କାହାର ସେବା କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଶରୀରକୁ ପ୍ରପର ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାର ନ ଲଗଉଛେ ତାହେଲେ କାହାର ସେବା ଲାଗିବ? ମାୟାର ସେବା ଲାଗିବ। ମାନେ କୁତ୍ତା ଖାଇବ ଶରୀରକୁ, ନା ଯଦି କିଏ ଖାଇବ? ସୁଗଳ ଖାଇବ, ନଚେତ କିଡା କିଡା ପୋକ ଖାଇଯିବେ। ତାହେଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିବ? ତାର ରିଅଲ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଲାଗିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆଶ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ମ୍ୟାନ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ, କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିଦବ, ବହି ଲେଖିଦବ, ବା ସମାଜର କୋଉ ପେପରରେ କଣ ଅଛି କହିଦବ, ସମାଜ ଟୋଟାଲ ହାଲଚାଲ କହିଦବ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ କଣ? ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହଁ, ବା ସେମାନେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଭଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ନାହିଁ। ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ଲସ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱଧର୍ମ କରି କଣ ଲାଭ ଅଛି? ସେ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି, ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଗତି କଲାଣି, ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି ହଉଛି କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଡ କରିବା, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ଆମେ ରିଅଲ ପ୍ରଗତି କଲେ। ଇଏ ହଉଛି ରିଅଲ ପ୍ରଗତି। ନଚେତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରଗତିରେ ଦେयर ଇଜ ନୋ ଭ୍ୟାଲୁ, କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଙ୍ଗଲୋ କରିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 5ଟା ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ରହିବ, 10ଟା ଫ୍ଲାଟ ରହିବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଳକାରଖାନା, କିନ୍ତୁ କେହି ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ। ମଲା ବେଳେ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ କିଡା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଅସରଫ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ସାପ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଜଗିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ଆମ ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ? ଇଏ ଆମ ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ନୁହଁ। ଆମ ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଲା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ଆପଣେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଣ? ପ୍ରକୃତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। କାହିଁକି? ଏହା କାଳ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ବି ଲାଗିବ, ଫିର ବି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବେ। କଣ ଚାନ୍ସ ଦେବେ? ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ବୈଷ୍ଣବ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ଚାନ୍ସ ଦେବେ। କଣ ପାଇଁ? ନା ପୁଣି ଥରେ ଏଗେନ ସେକେଣ୍ଡ ଭକ୍ତି କରିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବେଷ୍ଟ ମଦର। ସେ କାହା କୋଳରେ ଆମକୁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ କାହା କୋଳରେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋ ନିଜ କୋଳକୁ ନ ଆସିଛି। ତ ନିଜ କୋଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବି ଆଜି ବସିକି ଆମେ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ, এটা ମନୁଷ୍ୟର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଆର ଜନ୍ମରେ କିଛି ନା କିଛି ଭକ୍ତି କରିଛେ, କିଛି ନା କିଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିଛେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆଜି ଟ୍ରାକକୁ ପଳେଇ ଆସିଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ କଣ? ନା ଆମେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେମିତି ଆଶ୍ରୟ ନବା, ଆମେ ନାମ କେମିତି ଆମେ କଣ କରିବା? ନାମ କରିବା ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ସକ୍ସେସ କରିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ରିଅଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଠିକ ଅଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ ନେଇଯିବା, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିଲି 45 ହେଇଗଲାଣି। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ନାରଦ ମୁନି କଣ ଅଟୋମେଟିକ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ସାଧୁ ସଂଘ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି କଣ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲେ। ଟିକେ ଆଗ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନେଇଯିବା, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତାପରେ କହିବେ। କହୁଛନ୍ତି କାଲି ପରଦିନ
ठीक है ये प्रश्न गोटे मिनिट आगे किसी प्रश्न अच्छी किए कहे कहार किसी प्रश्न अच्छी कहे ठीक अच्छे मु दीटी प्रश्न पचारि चेष्टा करेंगे हैंड रेज करेंगे आंसर देवाई ताले बहुत खुशी हेबी हाँ दयाकोरी जो मैंने कहे हैंड रेज करेंगे कहीं अनम्यूट करेंगे जो हैंड रेज करेंगे प्रथम प्रश्न हूँ व्हाट इज मैटेरियल प्रगति जो भौतिक प्रगति कौन ये कहे हैंड रेज करेंगे हैंड रेज कर दयाकोरी भौतिक प्रगति कौन ये कही पारे ब्रह्म प्रभु कहतु हरे कृष्ण प्रभु प्रभु दुनिया रे आमे जहाँ सब करछे कोठा बाड़ी घोड़ा गाड़ी घोड़ा जहाँ आमे हम जीवन रे सब रोजगार करके करछे एडा को सब भौतिक एडा को विनष्ट होई जीवो ए रहिबा ना थैंक यू एको ही बहुत भौतिक धन्यवाद ठीक बुझाली आम जीवन में जहाँ भी करुचे भगवान भक्ति की छाड़ी हाँ ये सब मैटर प्रगति यदि भक्ति आड़ेला स्पिरिचुअल प्रगति हाँ बहुत बहुत धन्यवाद ताले प्रश्न हूँ ये भौतिक प्रगति कौन प्रकृत प्रगति ए सर ना हैंड रेज करंतु भौतिक प्रगति प्रकृत प्रगति की ए सर ना प्रदीप प्रभु कहतु प्रतिमा प्रभु बहुत बहुत ना धन्यवाद प्रभु ताले व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रगति ये कहे हैंड रेज करंतु व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रगति स्पिरिचुअल प्रगति कौन ये कहे हैंड रेज करंतु नुआ मुह के आसुना नुआ की हैंड रेज करंतु कई जणे चेष्टा करन जण कहे नुआ 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 व्हाट इज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कई जणे आके माताजी कहतु जल्दी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी भगवान का भक्ति भगवान को भक्ति कले सेटा होची स्पिरिचुअल प्रगति बास भगवान भक्ति होची स्पिरिचुअल प्रगति हाँ? भक्ति माने कौन बसी नड़िया बड़िया मंदिर रे बदली दबा नहीं प्रभु जी भगवान का कौन सेवा। भक्ति ना कौन से बार्ता कौन नड़िया देकी प्रभु कह प्रभु मोर झील बाहर हो जाओ मो चाकरी भक्ति ना कौन भगवान का नाम कहला भगवान भजन कीर्तन सेवा ठीक अच्छे स्पिरिचुअल प्रगति कौन प्रकृत प्रगति अटे कि प्रश्न आज्ञा धर्म की सभा में अधर्म आज्ञा कौन बोली हैंड रेज करियो आपण आज्ञा कौन पूछते हैं धर्म सभा अधर्म चलिबनी ठीक अच्छे हाई लॉर्ड इज आवर बेस्ट मदर हाँ भगवान होते हमर सब बेस्ट मदर माँ कौन पे एटा किए कहि हैंड रेज करन हैंड रेज योर इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड और फटर इन हाथ देखुन चलियो जहाँ कली चलियो भाई भगवान कहीं आमर सर्वश्रेष्ठ माँ बेस्ट मदर किए कहे आज्ञा माता जी कहतु हरे कृष्ण प्रभु जी भौतिक समाज रे जेमती गोटे माँ चाहिए सब संतान टी कोल रहिले से शांति रे रहइबो सेमती भगवान चाहती जे मोर संतान टा मो कोल रे रहिले मो पाखे शांति से रही परिबो तेणु भगवान जहाँ दुख दियंती कृपा आज्ञा उत्तर दिग को नारद मुनि कहीं गले पूर्व दिग कहीं गले पश्चिम दिग कहीं गले कि हैंड रेज करंतु सहज प्रश्न कई जने प्रभु जी कई ना आगे मत कहूँ हरे कृष्ण प्रभु जी उत्तर दिग हेउची माने मन को शांति रखिताए सेटे मनुष्य माने तपस्या जोग तप करथांती बेसी उत्तर पटरे उत्तर दिग को उत्तर दिग प्रश्न हले नारद मुनि उत्तर दिग को
ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ସରି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟୁଚର ଚାଲିବ। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କଣ କି ଜଣ କହିପାରିବେ? ଯାହା ହଉଛି ଆଜିର ସାରାଂଶ। କିଏ? ଆଜ୍ଞା ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ମାନେ ନାରଦ ମୁନି ଯୋଉ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା ଯାହା ସବୁ ଥିଲା, ଏ ସହର, ଗ୍ରାମ, ଉପବନ, ଜଙ୍ଗଲ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଏ ସବୁ ଯାହା ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ସେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଆଜିର ଶ୍ଲୋକର ସାରାଂଶ। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଏହିପରି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, ଏହିପରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଏହିଭଳି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଲୋକ ଡେଭଲପ ଥିଲେ, ଏହିଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେହିପରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ପର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ରିଅଲ ପ୍ରଗତି ନୁହଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆପଣେଇବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରଗତି ବା ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଗତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, କ୍ଷମା କରି ଯଦି ମୋ କଥା କାହାକୁ ହାର୍ଡ ହେଇଥାଏ ବା ଲାଗି ଯାଇଥାଏ, କ୍ଷମା କରି ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କଣ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଯେମିତି ଭାବୁଥିଲି କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ କେହି ଲିଭ୍ ମାରିଦେବେ ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ମଝିରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିଚିଙ୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏବେ ରଜ ଅଛି, 3 ଦିନ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଛୁଟି ଥିବ। ଆଉ ରଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଭୌତିକ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଯଦି କରିବା ତାର କିଛି ଫଳ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଜିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଉ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ତାର ହଉଛି ଏଟର୍ନାଲ ଫଳ। ଆଉ କିଏ କୋଉମାନେ ଏଟର୍ନାଲ ଫଳ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି, ନହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଲଗାତାର କରିବା ପାଇଁ। କୋଉମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହାତ ଦେଖିପାରିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ, କୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରହୁଛି, ଆପଣ ରେଡି ତ? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆପଣ ରେଡି ତ? ମୋ ଆପଣ ଏନି ଟାଇମ୍ ରେଡି, ଏନି ଟାଇମ୍ ରେଡି, ମୋ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ରଜରେ ବି ସ୍ପେଶାଲ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ନିଜେ ବି ଶ୍ରବଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସମସ୍ତେ ବି ଯେମିତି ଏଠି ଆମର ଜୁମ୍ ସେସନରେ ଭଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी, ଆଜ୍ଞା प्रभु जी मोर कहर थिला कोन कि राजनीति जे भी व्यास पूजा रे बसंतु हमर तो सिस्टम सैया अछि, सैया ही चालू। किंतु मो मन रे एक प्रकार गोटे क्वेश्चन आसिला जे व्यास पूजा रे जो माने बसंतु ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବା ଯିଏ ବ୍ୟାସାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଅଧିକା ଉନ୍ନତି, ଏଇଟା ଯଦି କରାଯାଆନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମ ପାଇଁକା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ ଆହୁରି ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରନ୍ତୁ। ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଶ୍ରୀମାନ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଚାନ୍ସ ଦେବେ, ପୁଣି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗଲା, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ରିଅଲ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛେ? ନାରଦ ମୁନି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ? ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଥାର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କିପରି ସିଏ ଏସବୁ ମନେ ରଖିପାରିଲେ? ଆସିବ, ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ବନ୍ଦ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ।
प्रभु समस्त इंटरेस्ट अछंती आपण क्वेश्चन आंसर दियंतो आज्ञा प्रभुजी इंटरेस्ट ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ठीक अछि ଆପଣ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ପ୍ରଭୁ जी ଆପଣ आदेश ଯାହା ହବ ଆମେ ସେୟା କରିବା। तो क्वेश्चन क्वेश्चन कौन ଶୁଭୁନି ପ୍ରଭୁଜି। ଶୁଭୁନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା। जो क्वेश्चन कौन पचार निकल क्वेश्चन ନା ମୁଁ କହିଲି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ତିନୋଟି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାସଦେବ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ ପୁଣି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 2 ଦିନ ଲାଗିବ। मोर सेटा ताले आपण जो नेक्स्ट काली परदिन 2 दिन समस्त हैंडल्स कले रजू ସମସ୍ତେ ଆସିବେ इंटरनल बेनिफिट पे सब ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ दिस इज 7:30 सेम टाइम ଠିକ ଅଛି बंद करिया समस्त गोटे तरफ प्रवचन हरे कृष्ण मंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय। नमो प्रेमानंदे।